Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la leçon du lecture, le texte Minilou, le petit loup tout fou. Tout d'abord, je vais vous lire le texte. Minilou, le petit loup tout fou. Ce lundi-là, Minilou s'approche de la ferme avec un sourire jusqu'aux oreilles. Quand il voit le cheval, il se dit « Tiens, le cheval mange son avoine, mais ça ne va pas durer. » Il ouvre grand la bouche et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde. « Ouh !» Et le cheval tombe à la renverse, mort de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Le mardi, Minilou revient à la ferme. Il se dit « Tiens, la vache est en train de ruminer, mais ça ne va pas durer. » Il ouvre grand la bouche et il pousse le cri qu'il aime le plus au monde. « Ouh !» Et la vache tombe à la renverse, morte de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Le mercredi, que fait Minilou? Il revient bien sûr à la ferme. Et quel cri pousse-t-il? Celui qu'il aime le plus au monde. Ouh! Et le coq tombe à la renverse, mort de peur. Et Minilou tombe sur le derrière, mort de rire. Le vendredi, Minilou a une drôle d'idée. Il crie à la poule qui couve « Oh les mains, peau de lapin !» Et bien sûr, la poule ne tombe pas à la renverse. Non, il tombe pile sur le mouton. Minilou lui fait des yeux ronds, car sur la paille, sous son nez et derrière la porte, quelque chose bouge, se craquelle, se fondille. Il sort soudain une petite bête de la chose qui bouge, se craquelle, se fondille et pique, pique, pique. La petite bête picote le bout du nez de Minilou. « Ouh, ouï, ouï » hurle-t-il. « Ha, ha, ha » rit en chœur le poussin, la poule, le coq, le cochon, la vache et le cheval. Ils ne sont plus morts de peur, mais morts de rire. دابا نترجم لكم هذا النص اللغة العربية باش تفهموه أكثر وتعرفوا تجاوبوا على الأسئلة. يوم الاثنين يقترب مينيلو من المزرعة بابتسامة كبيرة، وعندما رأى الحصان قال في نفسه: الحصان يأكل الشوفان، لكن هذا لن يدوم. وفتح فمه على مصراعيه وصرخ بالصوت الذي يحبه أكثر من غيره في العالم: أوووو! والفرس يسقط إلى الوراء خائف حتى الموت، ومينيلو يسقط على مؤخرته من كثرة الضحك. يوم الثلاثاء يعود مينيلو إلى المزرعة. قال في نفسه: البقرة تجتر، لكن هذا لن يدوم. يفتح فمه على مصراعيه ويصرخ أكثر ما يحبه في الدنيا: أوووو! والبقرة تسقط إلى الوراء ميتة من كثرة الخوف. أما مينيلو فيقع على الأرض ضاحكا. ماذا يفعل مينيلو يوم الأربعاء؟ يعود بالطبع إلى المزرعة. وما هو الصوت الذي يصدره؟ أكثر ما يحبه في العالم، وهو أوووو! والديك يسقط إلى الخلف خائف حتى الموت. أما مينيلو فقد سقط على ظهره ضاحكا.
يوم الجمعة مينيلو لديه فكرة مضحكة. صرخ على الدجاجة الحاضنة للبيض قائلا: ارفعي يديك يا جلد الأرنب. وبالطبع لم تسقط للوراء، لا بل سقطت للأمام على ذقنها. مينيلو أصبحت عيونه مستديرة وأنفه أصبح قريبا من قش العش خلف الباب. شيء ما يتحرك ويتشقق. فجأة خرج حيوان صغير من الشيء الذي يتحرك وينكسر. ذلك الحيوان الصغير بدأ يعض أنف الذئب الصغير وهو يصرخ: أوه أوتش أوي. ها 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 ها. الفرخ، الدجاجة، الديك، الخنزير، البقرة والحصان يضحكون بقوة، وهذه المرة لم يموتوا من الخوف بل ماتوا من الضحك. Maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. La première question: où se passe l'histoire? Donc, فين كدوز هاد الحكاية، هاد القصة، المكان اللي كدوز فيه. L'histoire se passe dans une ferme. Donc, هاد القصة كتدور في المزرعة. La deuxième question: comment s'appelle le personnage principal? السؤال الثاني: شنو هو الاسم ديال الشخصية الرئيسية في هاد القصة؟ Le personnage principal s'appelle Minilou. Donc الشخصية الرئيسية سميتها مينيلو. La question numéro 3: combien d'animaux sont cités dans ce texte? Qui sont-ils? السؤال الثالث: كم حيوان ذكر في هذا النص ومن هم؟ Il y a Minilou, le cheval, la vache, le coq, la poule et le poussin. هادو هما الحيوانات اللي تذكروا في القصة. الحصان مينيلو، الحصان، البقرة، الديك، الدجاجة والفرخ. La question numéro 4: que fait le loup à chaque fois? ماذا يفعل الذئب كل مرة؟ شنو كان كيدير كل مرة كيجي عندهم المزرعة؟ À chaque fois, le loup ouvre la bouche et pousse un cri. كل مرة كان هذا الذئب كيحل فمو كيصرخ صراخ كبير، كيخرج واحد الصراخ اللي هو معروف على الصوت ديال الذئب. La cinquième question: quel jour le loup va-t-il voir la vache? شنو هو اليوم اللي مشى فيه الذئب عند البقرة؟ Le loup va voir la vache le mardi. Donc le mardi, d'après le texte, le mardi نهار الثلاث اللي مشى الذئب عند البقرة. La sixième question: qu'est-ce qui se craquelle et se fondit? شنو اللي كان كيتكسر وكيتشقق؟ C'est l'œuf que la poule couvait. دونك البيضة اللي كانت حاضناها الدجاجة هي اللي كانت كتشقق وكتنكسر. 7. À ton avis, que s'est-il passé le jeudi? دونك في الرأي ديالك، في نظرك، شنو وقع نهار الخميس؟ Jeudi, elle est allée voir le couchon. Donc le couchon هو القصة ديالو اللي ما تذكرتش في النص، ولكن من خلال الآخر ديال النص تذكر le couchon. donc هو اللي كان مشى عنده نهار الخميس. 8. Quelle est cette petite bête qui sort de la chose? شنو هو داك الشيء الصغير اللي خرج من هذاك الشيء اللي كان كيتحرك؟ C'est un poussin. هذاك فرخ صغير. 9. Que penses-tu de la fin de cette histoire? شنو كتظن، شنو كي جاتك هاد النهاية هادي في النظر ديالك؟ كيفاش تعبر على النهاية، كيفاش جاتك؟ Pour moi, la fin de cette histoire est amusante. بالنسبة ليا النهاية النهاية ديال هاد القصة مضحكة. Merci de votre attention.
نتمنى تدعموا القناة بلي لايك ولي كومونتير ديالكم باش تشجعونا للمزيد ان شاء الله. على بروشين فيديو ان شاء الله. au revoir.